मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। ॐ गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। बासंती दुर्गा माँ भगवती दुर्गा दुर्गति नासिनी कनक गिरिराज नंदिनी पारंपरिक रीति रे माँ को पाद पद्म तले कोटि कोटि प्रणाम। चैत्र शुक्ल प्रतिपद ठारू आरंभ नवदिनात्मक यात्रा बासंतिक दुर्गा पूजा। महिष मर्दिनी माँ दुर्गा को सर्वमंगलदायिनी सर्वसिद्धिदात्री शरणागत तारिणी आदि रूपे वर्णना करा जाइछि। श्री श्री चंडी रे तांकु प्रणिपात करी कुहा जाइछि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी माँ नारायणी नमस्तुते। दुर्गा पूजा शक्ति उपासनार पर्व। एहा विभिन्न कुलाचार मते 16 दिन 9 दिन त्रिदिन धरी पालित होइथाय। देवींक चैत्र शुक्ल पक्ष बासंती नवरात्र रूपे परिचित। देवी पुराण और कालिका पुराण रे दुर्गा पूजा को शारदीय पार्वण कुहा जाउथिबा बेले मार्कंडेय पुराण रे वार्षिकी शारद पूजन कुहा जाए। देवी दुर्गा दुख नासिनी। नवरात्रि रे माँ दुर्गा को श्रद्धार सह पूजा कले उपासक नवशक्ति प्राप्त होइथांती। नवरात्रि काल रे ब्रह्मांडर समस्त ग्रह सक्रिय थिबारु शक्ति उपासकंकर कौनसी अनिष्ट होई न थाए। दुर्गांकर एही नवशक्ति जाग्रत करिबा पई नवार्ण बा नवाक्षरी मंत्र जप करिबा पई परामर्श दिया जाइछि। नवर अर्थ न, अर्णर अर्थ अक्षर। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद सनातन नववर्ष बा बासंती दुर्गा पूजार प्रथम दिन हिसाब रे विशेष भाव रे परिचित। सत्य जुगर प्रारंभ रे एही दिनु ब्रह्मा सृष्टि सर्जना कार्य आरंभ करिथिले, तेणु एहा सृष्टारंभ दिवस भावे जना जाए। त्रेतया जुगरे पुरुषोत्तम श्री रामंक राज्याभिषेक एही दिन अनुष्ठित होइथिला एवं द्वापर जुगरे धर्मराज युधिष्ठिरंक मध्य एही दिन राज्याभिषेक अनुष्ठित होइथिला। एही तिथि एते पवित्र जे वर्तमानर कली जुगरे आमे पालन करुथिबा संबत महाराज विक्रमादित्यंक राज्याभिषेकर स्मृति स्वरूप अटे। एहा मध्य तेलुगु भाषाभाषी अंचल रे विशेष भावे पालन हेउथिबारु एहाकु तेलुगु नववर्ष बा उगादी जुग आरंभ भावे मध्य जणा जाए। उत्कल रे चैत्र प्रतिपद पालनर परंपरा विशेष देखिबाकु मिले नाही। केवल एहा बासंती दुर्गा पूजा आरंभ भावे एठारे परिचित। जेहेतु सूर्यमास गणनारे मेष मास प्रथम, तेणु एही दिनकु उत्कलीय नववर्ष भावे पालन करा जाए। बासंती दुर्गा पूजा महाशक्तिंक आवाहनर पर्व। राजा सुरथ ओ समाधि वैश्यंक द्वारा प्रथम करी मृण्मयी मूर्ति पूजा आरंभ होइथिला। आश्विन रे 16 पूजा हेउथिबा बेले चैत्र रे एहा नवदिनात्मक पूजा भावे परिचित। विभिन्न देवीपीठ ओ मृण्मयी मंडप मानंकरे एहा बहु निष्ठा ओ श्रद्धार सह पालन करा जाए। एहा सह देवींक 9 दिन धरी विभिन्न वेश एही पूजार महत्व आहुरी बढ़ाई देइथाय। केवल देवी पूजा एही 9 दिनर विशेषत्व नुहे, एहा शैव शाक्त वैष्णव ओ सौर परंपरार विशेष दिन। पुरी रे विजे कोणार्क सूर्यनारायणंक चैत्र शुक्ल षष्ठी रे रथयात्रा अनुष्ठित होइथाय। चैत्र शुक्ल अष्टमी जहा अशोकाष्टमी नामे परिचित, एही दिन महाप्रभु लिंगराजंक प्रसिद्ध देवदलन बा लोकाचार रे रुकुणा रथयात्रा अनुष्ठित होइथाय। चैत्र शुक्ल नवमी जहा पुरुषोत्तम श्री रामंक जन्म दिवस भावे समग्र भूमंडल रे प्रसिद्धि लाभ करिअछि। एहीपरि नानादी पर्व और उत्सव रे चैत्र मास सुसमृद्ध होइअछि। ओडिया राज्यर वरिष्ठ प्रशासक गजपति महाराज अतीतर कथा।
ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଯାଉଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜାଣିଛି ଏ ରାଜା ଦୁର୍ଗା ବରପୁତ୍ର। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ପରିବାରରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ ବା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ବିନା କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଶରତ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା, ବସନ୍ତ କାଳରେ ବି ଦୁର୍ଗା। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ, ଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦୁଇ ପଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବସନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରଘୁବଂଶର ଭଗବାନ ରାମ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଏପରି ଭାବରେ କଲେ ଭଗବାନ ରାମ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ନାଶ ହେବ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯେଉଁ ରାବଣ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲା, ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କଲା, ନାରୀଙ୍କୁ ନାରାୟଣୀ ଜ୍ଞାନ ନ କରି ନାରୀଙ୍କୁ ନର୍କ ଜ୍ଞାନ କଲା, ସେ ନାଶ ଯିବ। ଯେଉଁ ଶିବ ଦେଇଥିଲେ ବର, ସେଇ ଶିବ ଆସିଲେ କପି ରୂପରେ, ମର୍କଟ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ରାମ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ବାସନ୍ତିକ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶାନାଂ ଶକ୍ତିଭୂତେ ସନାତନୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟେ ଗୁଣମୟୀ ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ବା ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବା ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭର ପାବନ ଅବସରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। Ada.